جمعنا الله وإياكم في هذا البيت المبارك على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى ذكر حبيبي محمد بن عبد الله حبيبي ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكما اجتمعنا على ذكر الله وذكر حبيبه، نسأل سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، بعافية وسلامة يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Beliau Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muqdar setelah membaca alhamdulillah salawat dan salam, beliau berkata, segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di rumah yang penuh berkah ini. Kita berkumpul untuk zikir Allah Subhanahu wa taala, untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di sini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kelak Allah akan mengumpulkan kita di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di telaga Kautsar, yang barang siapa minum seteguk saja dari telaga tersebut, maka mereka tidak akan pernah haus selamanya. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم يذكرون الله ابتغاء مرضات الله مخلصين لله إلا ناداهم مناد من السماء قبل أن ينصرفوا من ذلك المجلس، يقال لهم أن قوموا مغفورا لكم. هكذا مجالس الذكر فيها الأجر العظيم. جاء أحد الصحابة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تكاثرت علي الأوامر، ما أدري بما أبدأ، دلني على عمل إن أنا لزمته أدخل الجنة. قال: لا يزال لسانك رطبا ذكر الله، لأن القلوب تصدق. قيل: يا رسول الله، وما جلاؤها؟ قال: ذكر الله. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah berkumpul seseorang untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan ada penyeru yang menyerukan, bangkitlah kalian dari majelis tersebut dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis zikir ini pahalanya luar biasa. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, amal itu banyak sekali. Tolong beri wasiat saya satu amal saja yang kalau saya bisa mengamalkannya, saya akan masuk surga." Dijawab sama Nabi Muhammad SAW, senantiasalah mulut kamu itu selalu basah untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, hati itu bisa berkarat. Akhirnya para sahabat bertanya, lalu apa yang bisa menghilangkan karat tersebut, wahai Rasulullah? Yang bisa menghilangkan karat tersebut adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فإذا صعدت الملائكة بذكر العباد لرب العباد، يقول رب العباد سبحانه وتعالى: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فيقولون: يا ربنا إن فيهم عبدك فلان ما جاء لأجل الذكر، إنما جاء لأجل الناس يقولون، أو لأجل يملأ بطنه، أو لأجل أن يشرب الكوفي، ما جاء من شأن الذكر، من شأن يعبي بطنه فقط، ما يهمه الذكر، يهمه ينظر متى يدخل الطعام متى يخرج الطعام، يهمه هذا، ما يهمه أن يقوم من المجلس بفائدة يستفيدها من مذاكرة، ما يهمه أن يخرج من المجلس بذكر يجري به الصدى عن قلبه ويشحذ به همته في طاعة الله، ما جاء لله لأجل أن يملئ بطنه بالطعام فقط. فشوف كرم المولى، لأن من جالس الأخيار عد من الأخيار. فيقول المولى: وله قد غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. Ketika para malaikat naik membawa amal-amal orang yang duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, "Aku bersaksi kepada kalian wahai para malaikat, sungguhnya aku telah mengampuni mereka semua." Lalu para malaikat berkata, "Wahai Rasulullah, wahai ya Allah, di antara mereka ada si fulan. Si fulan ini
datang ke majelis zikir tersebut tujuannya bukan untuk zikir, tujuannya hanya untuk makan, tujuannya hanya ingin dapat nasi goreng, tujuannya hanya ingin memenuhi isi perut saja, tujuannya ingin minum kopi. Dia sama sekali tidak peduli apa itu zikir. Yang peduli kapan makanan datang, kapan makanan diangkat. Dia sama sekali tidak peduli apa faedah yang bisa diambil dari majelis tersebut. Dia sama sekali tidak peduli bagaimana hatinya agar bisa cerah sehingga semangatnya bisa tumbuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala membalas pahala dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Aku juga telah mengampuni dia." Mereka orang-orang yang hadir majelis zikir tersebut adalah orang-orang yang tidak akan pernah celaka orang yang hidup bersama mereka. فالمجالس الذكر فوائد عظيمة جدا. فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن البيوت التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى تتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. هذه البيوت لهذا يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر. ما مقابر لأن أهل القبور يتمنوا أن يعودوا إلى الدنيا ولو لأجل تسبيحة واحدة لكن ما يستطيعون. فقال لا تجعلوا بيوتكم مقابر أي لا تعبدون الله فيها، لا تصلون فيها صلاة النافلة ولا تسبحون ولا تستغفرون ولا تتلون القرآن، بل اجعلوها محلا لذكر الله حتى تكون محل نزول الرحمات والبركات. فإن عند تلاوة القرآن وعند ذكر الرحمن وعند الصلاة على حبيب الرحمن تتنزل البركات والرحمات. Zikir itu punya faedah yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad SAW bersabda, rumah yang digunakan untuk zikir itu akan terlihat bagi penduduk langit, akan gemerlap bagi penduduk langit sebagaimana kita penduduk bumi melihat gemerlapnya bintang. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Orang ahli kubur itu mereka semua berharap bisa bangkit hidup lagi, bahkan untuk membaca satu tasbih saja. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Gimana maksudnya? Jangan jadikan rumah kalian tanpa ada ibadah sama sekali. Nggak pernah dibuat sholat, nggak pernah dibuat ngaji, nggak pernah dibuat baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai seperti itu. Jadikan rumah kalian untuk zikir, membaca sholawat, membaca Quran. Karena dengan itu rumah kita akan diturunkan rahmat oleh Allah SWT dan diturunkan keberkahan oleh Allah SWT. فالإنسان إذا يطلب البركة في ماله وفي عياله فليحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن بذلك تنزل البركات وتعم من في الدار يطلب البركة في رزقه، البركة في ماله، فيحرص أن لا ينام بعد الفجر، فإن النوم بعد الفجر يذهب البركة من الرزق ويذهب العافية من الجسم والعياذ بالله. وقد ابتلي كثير من أهل الزمان بهذه الآفة والعياذ بالله التي نهانا عنها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kalau ingin kita mendapat keberkahan dari Allah SWT dalam harta kita, dalam keluarga kita, hendaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah SWT. Karena dengan begitu akan turun rahmat dari Allah SWT untuk harta kita, untuk keluarga kita. Dan jangan pernah kita tidur setelah subuh, karena tidur setelah subuh itu bisa menghilangkan berkah yang ada pada harta kita dan bisa menghilangkan kesehatan yang ada pada tubuh kita. Dan ini sudah mujarab, banyak orang di zaman sekarang yang terkena imbas dari tidur setelah subuh. جاء رجل إلى عن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ويشتكي من ضيق المعيشة وقلة الرزق، فيقول له هل تدعو لأبويك؟ قال لا. فقال ادعو لأبويك فإن الدعاء للآباء والأمهات سبب في جلب الأرزاق الوافيات. فواظب على ذلك ما هو إلا زمن يسير إلا وقد سكب الله عليه الرزق سكبا وزاد أرزاقه وزاد خيره إن كانوا أحياء وإن كانوا أموات، بزيارة في قبورهم، بالتصدق عنهم، بالاستغفار لهم. وهذه الحوليات مظهر من مظاهر بر الأبناء بالآباء والأمهات، لما أنه اجتماع
لذكر الله ولتلاوة القرآن وللصلاة على النبي محمد، ثم يوهب ذلك لأرواح الأموات. والطعام ينوى به صدقة لأرواح الأموات، فيحصلون ذلك من الأجر والخير، فتسر أرواح الأموات بفعل الأبناء من تلك الأعمال الصالحات. Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala. Laki-laki ini mengeluh kepada Sayyidina Ali bahwa dia rezekinya sempit. Akhirnya ditanya sama Sayyidina Ali, apakah kamu mendoakan kedua orang tua kamu? Dia menjawab, tidak wahai Sayyidina Ali. Kalau begitu doakanlah kedua orang tua kamu, karena sungguhnya mendoakan kedua orang tua itu bisa menarik rezeki. Akhirnya benar, orang ini mengamalkan. Dia mendoakan kedua orang tuanya, dan dalam tempo yang sebentar saja rezekinya mengucur, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beginilah sekiranya kita mendoakan orang tua kita, berbuat baik kepada orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah wafat. Orang tua yang sudah wafat gimana? Kita ziarahi makamnya, kita doakan, kita bacakan ayat, kita pahalanya kita sampaikan kepada mereka, kita sedekah dengan niatan sedekahnya untuk mereka. Dan peringatan haul seperti ini bentuk dari bakti anak kepada orang tua. Di sini dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan pahalanya disampaikan kepada orang tua. Ini mereka akan bahagia dengan pahala yang dikirimkan. Dan makanan yang dibagikan ini merupakan bentuk sedekah yang pahalanya akan sampai kepada mereka. فالآباء والأمهات برهم في حياتهم كذلك برهم بعد مماتهم، بل أن البر بعد الممات هو البر الأكبر، البر الأكبر، لأنهم لا يستطيعون أن يباشروا الأعمال الصالحات بعد مماتهم، وأنت تعمل بالنيابة عنهم وتتصدق بالنيابة عنهم. فإذا تصدقت عن آبائك وأمهاتك فكأنه خرج من قبره وتصدق بنفسه، وبالاستغفار لهم وبزيارة قبورهم. كل هذا يكون لهم في كفة حسناتهم، فهم يكونون في قبورهم أغنياء، كما أن كل الغنى في الدنيا كذلك يكونوا أغنياء. ليه؟ لأن كل يوم يأتي لهم بنكس غلاف بالحسنات، ما شاء الله، بنكس حسنات بنكس حسنات، خلاص ما عاد بغوا الصدقات العامات. في ناس يهبون صدقات عامة لأهل القبور، محتاجين، هم أغنياء بما يهب لهم أبنائهم وبناتهم. فهذا من برهم أن يجعلوا آباءهم وأمهاتهم في قبورهم أغنياء بالحسنات. Jadi berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika masih hidup saja, tapi ketika sudah wafat kita juga harus berbakti kepada mereka. Bahkan bakti kita kepada mereka setelah mereka wafat itu adalah bentuk bakti yang paling besar. Kenapa? Karena ketika mereka sudah wafat, mereka tidak bisa bangkit dari kubur mereka untuk melakukan amal. Kita yang melakukan amal dan pahalanya kita sampaikan kepada mereka. Kita kalau membacakan istighfar untuk mereka, kita sedekah untuk mereka, seakan-akan mereka keluar dari kuburnya dan bersedekah dengan diri mereka sendiri. Membacakan istighfar untuk mereka bentuk bakti kepada orang tua. Ziarahi makam mereka bentuk bakti kepada mereka. Semua amal baik itu pahalanya akan ditaruh dikembalikan kepada mereka, akan masuk catatan amal mereka, sehingga mereka di dalam kubur mereka menjadi orang yang kaya, orang yang sudah punya banyak tabungan kebaikan. Jadi sebagaimana kita di dunia ada yang kaya, ada yang miskin, mereka di kuburan juga ada yang kaya, ada yang miskin. Orang yang anaknya selalu mengirim kebaikan kepada orang tuanya, mereka dalam kubur tiap hari seakan-akan dapat bungkusan kebaikan, dapat amplop kebaikan, sehingga mereka kaya dan tidak butuh sodako yang umum. Kenapa? Karena anaknya tiap hari ngirim. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang diberikan anaknya kepada orang-orang yang sudah wafat. Karena ra'a ahad min as-salihin fil manam رأى أهل القبور ورآهم يلتقطون شيء كالدرر والجواهر، ورأى رجل جالس على الكرسي لا يلتقط معهم، فسأله ماذا الذي يلتقط هذا؟ فقال هذه حسنات يهبونها الأحياء للأموات فيأخذها الناس يلتقطون. قالوا أليس أنت محتاجا للحسنات؟
فقال له أنا عندي أبناء وبنات يهبون لي الصدقات ويهبون لي الأعمال الصالحات، فأنا مستغني عما يأخذه الناس لأن عندي أبناء صالحين. فلهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح لابد تهيئه من الآن، تربيه وتحسن تربيته، تعلقه بالصالحين، تحببه للصالحين، تأمره بحضور مجالس الصالحين حتى يرتبط. فإذا ارتبط الأبناء بالصالحين ملا تضر فتن الزمان. إنما الذين افتتنوا لبعدهم عن محبة الصالحين ولبعدهم عن مجالس الصالحين افتتنوا بفتن الزمان. وأما من التصق بالصالحين فهو في أمان في الدنيا وفي يوم القيامة. Suatu ketika salah satu orang soleh bermimpi. Beliau melihat orang-orang ahli kubur itu lagi memungut permata dan cahaya yang berceceran, semuanya memungut. Dan ada salah satu orang yang duduk di kursi nggak ikut memungut. Akhirnya ditanya, apa itu yang sedang mereka pungut? Ini adalah pahala kebaikan yang dihadiahkan orang-orang muslim secara umum, berupa apa? Mutiara dan cahaya, diambil satu persatu. Semuanya rebutan ngambil. Dan orang yang duduk di kursi ini ditanya, lah kamu kenapa kok gak mau ngambil? Dia menjawab, saya tidak butuh itu. Saya sudah kaya, karena setiap hari anak saya selalu ngirim pahala kepada saya. Baca doa, sedekah dikirimkan kepada orang tuanya, sehingga dia tidak butuh lagi mengut pahala-pahala yang umum yang diberikan kepada orang-orang Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia ketika sudah meninggal maka terputuslah jalan amalnya kecuali 3. Apa itu? Amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tuanya. Inilah yang senantiasa sampai kepada kita nanti ketika kalau sudah di dalam alam kubur. Makanya kita persiapkan dari sekarang anak-anak kita bagaimana agar anak kita menjadi orang yang soleh. Kita beri didikan yang baik, kita dekatkan kepada orang-orang soleh. Mereka kalau dekat dengan orang-orang soleh, niscaya kelak menjadi orang-orang yang soleh. Dan kalau sudah jadi orang yang soleh, insya Allah aman dari fitnah yang ada pada zaman tersebut. Karena anak yang terkena fitnah pada zaman tersebut itu sebabnya karena jauh dari orang-orang soleh. Adapun anak-anak yang dekat dengan orang-orang soleh, insya Allah aman, tidak akan terpengaruh oleh fitnah yang ada pada zamannya. صلة الأرحام والبر بالآباء والأمهات أحياء وأموات سبب في يكون مثرات في الأموال ومنساة في الآجال. رزقك يكثر وعمرك يطول طولا حسيا وطولا معنويا. طول حسي يزاد في عدد السنوات التي لك بإذن الله سبحانه وتعالى، وطولا معنويا يبارك الله في الأيام وفي الشهور وفي الأعوام فتنجز فيها أعمال كثيرات وإن كان هي سنوات قليلة لكن تعمل فيها أعمال كثيرات ذلك دليل على بركة العمر. Silaturahim, berbakti kepada orang tua ini salah satu sebab lancarnya rezeki. Salah satu sebab panjang umur. Panjang umur di sini maknanya semuanya, baik panjang umur secara zahir atau secara batin. Panjang umur secara zahir gimana? Ya memang benar-benar ditambah umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur secara batin gimana? Umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap minggunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia beramal dalam masa yang sebentar tapi dia bisa beramal yang sangat banyak, pahalanya banyak. Ini amal yang umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. والآباء والأمهات في قبورهم الآباء والجدات والجدات تبلغهم أخبار الأحياء فيفرحون إذا جاءت الأخبار بالطاعات ويستاءون في قبورهم إذا بلغهم عن أبنائهم فعل السيئات. فلهذا يدعو دائما العبد بقوله اللهم لا تبلغهم
من أخبارنا ما يسوءهم وبلغهم من أخبارنا ما يسرهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوم أي ما يذهل ظهورهم. فينبغي بعد كل أذان أن تقول رب اغفر لي ولوالدي 5 مرات بعد إجابة المؤذن والدعاء بالوسيلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أجزل عند الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. من قال بعد ذلك وجبت له شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا زدت بعد ذلك رب اغفر لي ولوالدي 5 كنت من البارين بالآباء والأمهات أحياء وأموات. فالله يجعلنا وإياكم من أبر الأبناء بالآباء والأمهات أحياء وأموات ويشرح صدورنا باتباع النبي محمد سيد السادات ويبلغ أهلنا وأسلافنا الصالحين من أخبارنا ما يسرهم ويجعلنا وإياكم موفقين بفعل الصالحات من الموفقين لتربية أولادنا وبناتنا على منهج سيد السادات حتى تقر أعيننا بأولادنا وتقر أعين آبائنا وأمهاتنا بنا في حياتهم وبعد مماتهم كما تقر أعيننا بأبنائنا وبناتنا في حياتنا وبعد مماتنا ويطيل الأعمار في طاعة الله ورضاه ويبارك في من كان سببا في هذا الجمع أخينا الحاج عاشق يبارك فيه ويجعله من أبر الأبناء بالآباء والأمهات يجعل في بيته البركة والسرور والفرح والنور ويجعله إن شاء الله من البارين بابه ويبارك له في زوجته وفي أولاده وفي بناته وفي أهل بيته ويرزقه السكينة والرحمة والمودة والرحمة والمحبة يحييهم على ذكر الرحمن ويوفقهم محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومحبة أهل بيته ويحيينا ويحييهم في عافية وفي سلامة ويطيل أعمارنا وأعمارهم في طاعة الله ورضاه ويختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية يا رب العالمين بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. Orang tua kita yang berada di kuburan mereka, mereka tahu apa yang terjadi kepada kita. Disampaikan kepada mereka berita-berita tentang anak-anak mereka. Kalau anak-anak mereka berbuat baik, beramal taat, mereka akan bahagia. Sebaliknya, kalau anak-anaknya berbuat buruk, mereka akan bersedih. Makanya salah satu doa, ya Allah, janganlah jadikan kabar kita menjadikan mereka sedih, dan sampaikan kepada mereka kabar-kabar kita yang membuat mereka bahagia, dan jangan sampai dosa-dosa kita membuat mereka tersiksa. Makanya salah satu doa yang dianjurkan setelah adzan, setelah membalas adzan dan membaca doa adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wa syarafa darajatul aliyah rafi'ah wa batsal maqam mahmudal tiwatah innaka la tukhliful mi'ad. Setelah baca ini dan barang siapa yang baca doa adzan ini, insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Setelah baca doa adzan tadi ditambah baca Rabbi ufirli wali walidayya 5 kali. Rabbi ufirli wali walidayya 5 kali. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua, baik mereka dalam keadaan hidup atau sudah wafat. Semoga Allah SWT memberkahi kita semua, memberkahi anak-anak kita, menjadikan kita orang yang berbakti kepada orang tua kita meskipun mereka dalam keadaan hidup atau sudah wafat, dan memberi petunjuk kepada kita agar bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, menyampaikan kabar-kabar gembira kita, kabar-kabar baik kita kepada mereka, dan jangan sampai kabar buruk kita sampai kepada mereka. Dan semoga Allah memberi petunjuk kita agar kita bisa mendidik anak-anak kita dengan anak yang baik, sehingga kita kelak ketika di kuburan kita bahagia dengan mereka, dan semoga orang tua kita bahagia kepada kita, dan semoga Allah memberkahi Sahibul Bait Haji Asyik, semoga diberkahi semuanya, rumahnya diberikan rahmat oleh Allah SWT, diberi keberkahan, diberi kebahagiaan, diberkahi keluarganya, istrinya, anaknya, dan semua yang ada di rumahnya. Semoga beliau dijadikan termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua, dan semoga kita semua diberi kehidupan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat walafiat dan panjang umur. اللهم يا من فعل الخير الخير وعمل وفعل الخير وعن عليه اللهم انا نبات من الحلال جعلنا عصا نعمته
اللهم اصلح عبادنا في الامور كلها واجلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اشف الامه عن الامه، اللهم استر عوراتنا، اللهم امن روعاتنا، اللهم اصلحنا واصلح لنا اولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين، ووفقنا ووفقكم لاتباع نبيك الرؤوف الرحيم، واحفظنا واياهم من كل خلق ذميم، هدنا واياهم بكل خلق حميد كريم، واجعلنا من ابر الابناء بالاباء والامهات احياء واموات، واقض لنا الحاجات واغفر لنا الذنوب والخطيئات، واجعلنا بحسن العصيم من جميع الاذيات، بالحرز المكين من الذنوب والخطيئات، برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ووفقنا لكل ما يرضيك عنا وجنبنا كل ما يصدك عنا، انك على ما تشاء قدير، وبالجنة كدير حين وايام حياه طيبه، واحجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا ببلاد واحمنا بحماك، انك على كل شيء قدير من جنة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحه.